Ito ang pinaka-poste. Diyan lalagay yung mga bato. Yan. Di pa tapos yan. Ganyan ang mangyayari dyan. Nice ba? Rock and roll!
shoot. Practice mo lang yan, practice. Ganon. O, babato mo, babato mo. Yun, ganon. Tapos lakasan mo. Sige. Yun, straight mo pa. Konti na lang. Ganon ha, ganon nung tira mo ha. Yun, lapit na. Lapit na. Dali. O, focus, focus. One more, one more. Yun! Ganon. Here comes the Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Air Jordan.